बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम को हम डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि आप गुड्स का एक्सचेंज जो है वो गुड्स से करते हैं, तो उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे आप लोग एक ये कहते हैं कि वन एप्पल इज इक्वल टू 2 शूज, तो ये बार्टर सिस्टम बन गया। तो बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से होता है डायरेक्टली। देयर इज नो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व इन परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। यू आर डायरेक्टली परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कोई और चीज़ आप नहीं शामिल कर रहे होते। तो यहाँ पर जो 2 शूज़ हैं वो प्राइस है किसकी भला? 1 एप्पल की। इसका मतलब ये कि आज की दुनिया में अगर हम ये बात करें तो हम ये कहते हैं कि 1 एप्पल इज इक्वल टू 2 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो 2 रुपीज़ क्या है? 2 rupees is the price of 1 apple. This is in monetary system. This is in monetary system. लेकिन barter system में क्या है? barter system में 2 shoes is the price of 1 apple. तो ये barter system है, समझ रहे हैं? यानी 2 shoes प्राइस है एक एप्पल की, लेकिन आज की दुनिया में 2 रुपीज़ प्राइस है एक एप्पल की। तो बार्टर सिस्टम में भी कीमत मौजूद थी, अब भी कीमत मौजूद है। पहले कीमत उसी एप्पल की शूज़ में होती थी, अब उसी एप्पल की कीमत आप रुपीज़ में पे करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बार्टर सिस्टम के अंदर हम गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? एंड दिस 2 शूज इज द प्राइस। हियर दिस 2 रुपीज इज द प्राइस। तो प्राइस ऑफ 1 एप्पल, दिस इज प्राइस ऑफ 1 एप्पल। तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को बार्टर सिस्टम के हवाले से। और मैंने अभी आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम। अच्छा, बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता है कि आप किसी भी कमोडिटी को किसी कमोडिटी के साथ क्या कर रहे होते हैं? परचेज कर रहे होते हैं। और ये उस वक्त वर्क करता है जब इकोनॉमी क्या होती है? बड़ी सिंपल होती है। इकोनॉमी इज वेरी सिंपल। ठीक हो गया? और इसमें नॉर्मली लोग क्या करते हैं? सबसिस्टेंस लाइफ गुजार रहे होते हैं। सबसिस्टेंस लाइफ का मतलब ये है कि वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग दे आर कंज्यूमिंग, सो दे आर नॉट सेविंग। सो वो सिर्फ अपना जिंदा रहने के लिए ही चीज़ों को उगाते हैं या बनाते हैं और उन्हीं को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो बार्टर सिस्टम अभी भी हमारे मुल्क के अंदर भी देहातों में मौजूद है, विलेजेस में मौजूद है। लोग जो है वो गंदम दे के चावल खरीद लेते हैं, इसी तरीके से चावल दे के सब्जी खरीद लेते हैं। तो मुख्तलिफ आप देहातों में चले जाएं, या जो लोग देहातों के बैकग्राउंड में हैं वो इस चीज़ को बड़ी जल्दी समझ लेंगे कि वहाँ पर मनी का यूज़ जो है वो नहीं होता। वहाँ पर गुड्स को गुड्स से ही एक्सचेंज कर लिया जाता है। दैट इज़ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहले हम बार्टर सिस्टम के बेनिफिट्स पे बात करते हैं या एडवांटेजेस पे बात करते हैं। एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इसके अंदर आप लोग देखें तो इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये सिंपल सिस्टम है। सिंपल सिस्टम
किस हवाले से? इस हवाले से कि इसमें कोई भी मॉडर्न मॉनेटरी जो इश्यूज होते हैं या मॉनेटरी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स कोई इश्यूज मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम के नहीं है इसके अंदर। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट का अप एंड डाउन जाना, या और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि हम लोग इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि आपको समझा सकें, क्योंकि पहला लेक्चर है, आगे चलकर आप लोग मजीद भी इसको समझ जाएंगे। तो फिलहाल ये है कि ये सिंपल सिस्टम है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटीज मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम्स की मौजूद नहीं है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर कोई ओवर प्रोडक्शन जो है या अंडर प्रोडक्शन नहीं होती। नो ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन। ये बात मैंने शुरू में भी बताई है आपको कि इसके अंदर रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाता है और लोग अपनी नीड्स जो है उसको पूरा करने के लिए ही प्रोड्यूस करते हैं और उसी को ही यूज कर लेते हैं। इसलिए ना तो ओवर प्रोडक्शन होती है और ना ही अंडर प्रोडक्शन होती है। ये भी ज़हन में रखें कि बार्टर सिस्टम जो है वो ज़्यादातर रहा है जब इकोनॉमीज जो थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी और लोग बिल्कुल अभी प्रिमिटिव स्टेज पे थे और इतनी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो ना कोई इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी हुआ करती थी। इसलिए ज़्यादातर हम एग्री बेस ही एग्जांपल्स देते हैं जब हम बार्टर सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पर लोग जो ग्रो करते थे, किसान जो होते थे, वही कुछ ही वो एक्सचेंज किया करते होते थे और सबको पता था, एक छोटी सी सोसाइटी होती थी, सबको पता होता था कि इतने लोग हैं जिस सोसाइटी में वो रहते थे और इसके अंदर सब एक दूसरे को जानते भी होते हैं और उनको पता होता है कि ये हमारी ज़रूरियात हैं और ये फलां चीज़ फलां बंदा बनाता है, फलां चीज़ फलां बंदा बनाता है, और वो फिर आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। इस वजह से गुड्स जो थी दैट आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी वो थी कि नो प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। नो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब बार्टर सिस्टम के अंदर तो इंटरनेशनल ट्रेड होती ही नहीं थी। लोग एक सोसाइटी में रहते थे, उन्हें तो ये नहीं पता होता था आज से हमारे से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के फासले पर कौन से लोग बसते हैं और कितने रहते हैं। इतनी मूवमेंट नहीं होती थी और अगर होती भी थी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इंटरनेशनल ट्रेड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वजह से जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होती थी तो इंटरनेशनल ट्रेड से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स भी नहीं उस वक्त होते थे, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल या एक्सचेंज रेट के प्रॉब्लम्स या और मनी की वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के मसाइल, ऐसा कोई चीज़ भी वहाँ पर नहीं होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। फिर चौथा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि नो प्रॉब्लम ऑफ द concentration of economic power into a few hands. So no concentration of economic power. No concentration of economic power. कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठे हो जाना। तो इकोनॉमिक पावर एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती थी। आज आप इकोनॉमिक पावर किसे कहते हैं? जो कि रिच लोग होते हैं, या इकोनॉमिक पावर उस मुल्क को कहते हैं जो डेवलप कंट्री होता है। बार्टर सिस्टम में इकोनॉमिक पावर या अमीर आदमी वो होते थे जिनके पास सब्जियां ज़्यादा होती थी, जिनके पास अंडे ज़्यादा होते थे, जिनके पास गुड्स यानी कि ज़्यादा होती थी, सर्विसेज ज़्यादा होती थी, वो उस वक्त अमीर लोग कहलाते थे। और जिनके पास सब्जियां, फल, गंदम, चावल, ये सारी चीज़ें कम होती थी, वो लोग गरीब लोग कहलाते थे। लेकिन उस दौर के अंदर आपकी ये जो इकोनॉमिक पावर है ये कंसंट्रेट नहीं होती थी, चंद लोगों के पास नहीं होती थी। उसकी वजह ये है कि आज के दौर के अंदर तो आप
جس کو آج کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے آپ منی کہتے ہیں، اس کو تو آپ سیو کر سکتے ہیں بینکوں کے اندر، لیکن اس دور کے اندر یا آج بھی آپ لوگ سبزیوں کو، چاول کو، گندم کو کتنی دیر تک سیو کر سکتے ہیں، دودھ کو، انڈے، یہ کتنی دیر تک، یہ خراب ہو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، پیرشیبل ہوتی ہیں، تو ان کو اتنی زیادہ سٹوریج نہیں دی جا سکتی، اور نہ اس دور کے اندر سٹوریج کوئی کیپیبلٹیز تھی اور نہ ہی سٹوریج کی کوئی کیپیسٹی تھی اتنی زیادہ، جس کی وجہ سے وہ ایک، نہ تو لوگ امیر ہو سکتے تھے اتنا، وہ جتنا اگاتے تھے اتنا ہی وہ اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی، اور لوگ کیونکہ امیر ہوتے تو ان چیزوں کو سٹور کر لیتے، سٹوریج کی تو ہو نہیں سکتی تھی وہاں پہ۔ پھر آخری جو بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر آئیڈیل یوٹیلائزیشن ہوتی تھی آف ریسورسز، آئیڈیل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز۔ Ideal utilization of resources means all type of resources, either these are natural resources or personal resources, so they are utilizing their resources without any wastage, because they know their needs, they know what they have to produce, and they are producing up to the mark. So there is no this is, I have told you earlier, there is no question of overproduction and underproduction. تو یہ 5-6 اس کے بینیفٹ ہیں۔ ایک اور بینیفٹ بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ڈویژن آف لیبر ہوا کرتی تھی۔ ڈویژن آف لیبر، اب ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو انٹرنیشنل اکنامکس کے اندر، تو ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ ایڈم اسمتھ نے دیا تھا، اور اسپیشلائزیشن آف لیبر کا بھی کانسیپٹ اسی نے دیا تھا، جیسے آپ لوگوں نے ایبسلوٹ ایڈوانٹیج تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ میں پڑھا بھی ہوگا یہ بات۔ تو اس کے اندر بارٹر سسٹم کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں ماہر ہوتے تھے، ڈویژن آف لیبر کی وجہ سے اسپیشلائزیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک موچی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جوتے بنا کے اس میں ماہر ہو جاتا ہے، ایک سبزی اگاتا ہے، ایک گندم اگاتا ہے، ایک جو ہے وہ کپڑے سیتا ہے۔ تو جو کام کرتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے کام میں ایک تو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کام کو، اور اس کے بعد اس میں وہ سیلف سفیشینٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ بینیفٹس ہیں بارٹر سسٹم کے جو ہمیں نظر آتے تھے یا نظر آتے ہیں جہاں جہاں پہ موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بارٹر سسٹم ایگزسٹ اس وقت کرتا ہے، جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، جب اکانومی جو ہے وہ سبسسٹنس ہوتی ہے۔ سبسسٹنس اکانومی وہ ہوتی ہے جس میں لوگ صرف اپنی زندہ رہنے کے لیے چیزوں کو بناتے ہیں یا اگاتے ہیں، تو دیٹ از سبسسٹنس اکانومی۔ تو وٹ ایور دے آر پروڈیوسنگ دے آر کنزیومنگ دا پروڈکٹس۔ تو اس کے اندر سب لوگ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ وہاں پہ ٹریڈ ایکٹیویٹیز وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو بارٹر سسٹم ایکچولی ورک کرتا ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر، جہاں پر ہیومن جو وانٹس ہوتی ہیں وہ بیسک ہوتی ہیں اور افیو ہوتی ہیں، اور وہاں پر اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ وہاں پر بارٹر سسٹم زیادہ اچھا کام کرتا ہے، جہاں پر اسکیل آف پروڈکشن لارج نہیں ہوتا، اسکیل آف پروڈکشن لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہاں پر ایکسچینج بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو لیکن جب سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے، بارٹر سسٹم جو ہے اتنا ہی زیادہ پرابلمٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں سبسسٹنس لیول سے لوگ آگے جانا شروع کر دیتے ہیں، وہ لگژریز کی طرف جاتے ہیں، وہ نیسیسٹیز سے نکل کر لگژریز کی طرف موو کرتے ہیں، کمفرٹس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس سے وانٹس میں اضافہ ہوتا ہے، وانٹس ان کی افیو نہیں رہتی، اکنامک ڈیولپمنٹ کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور پروڈکشن کا سکیل بھی اسمال سکیل سے لارج سکیل کی طرف چینج ہو جاتا ہے۔ ایسی سوسائٹی کے اندر جب اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہو، یا جسے ہم ایمرجنگ اکانومی کہہ رہے ہوتے ہیں، جس میں اکانومی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے یا وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگوں کی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ بیسک نہیں ہوتی۔ بیسک نیڈز وہ ہوتی ہیں جسے آپ روٹی، کپڑا اور مکان کہتے ہیں، تو یہ بیسک نیڈز ہیں۔ ان کے علاوہ ان کو نیسیسٹیز بھی کہتے ہیں آپ، ان کے علاوہ اگر آپ چلتے ہیں تو
तो फिर कंफर्ट्स की तरफ जाते हैं, फिर आप लग्जरीज की तरफ जाते हैं। तो बेसिक से लोग मूव करके, बेसिक नीड से मूव करके लोग कंफर्ट और फिर लग्जरी की तरफ मूव करते हैं। तो फिर बार्टर सिस्टम को लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों के लिए लोगों की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं, और बार्टर सिस्टम के लिए उन डिमांड्स को पूरा करना और एक्सचेंज के मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, और उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है कि मनी होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि बार्टर सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं, और फिर बार्टर सिस्टम कब बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है और कब बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है। तो यहाँ तक बार्टर सिस्टम के फ़ायदों पर बात की मैंने। अच्छा, अब अगर हम बार्टर सिस्टम के मसाइल पर बात करें, तो बार्टर सिस्टम के मसाइल पर बात करने से पहले मैं एक टर्म आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहले थोड़ा सा समझते हैं, फिर बार्टर सिस्टम के इश्यूज पे बात करते हैं। उससे कहते हैं मनी। ये मनी और बार्टर इकट्ठा समझना पड़ता है। मनी जो है वो लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा। तो व्हाट इज मनी? तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से पूछा गया कि व्हाट इज मनी, तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट जो है वो जवाब दिए, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मनी इज व्हाट मनी डज। मनी इज व्हाट मनी डज। समझ रहे हैं? मनी वो है जो मनी का काम करे। मनी इज व्हाट मनी डज। अब अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट मनी डज। व्हाट मनी डज मीन्स कि मनी क्या करती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फादर, तो आप कहेंगे फादर इज व्हाट फादर डज। यानी अब्बा किसे कहते हैं? अब्बा उसे कहते हैं जो अब्बे वाले काम करे, अब्बे के फंक्शन सरंजाम दे। इस तरह व्हाट इज मदर, तो आप कहेंगे मदर इज व्हाट मदर डज। जो मदर के फंक्शंस परफॉर्म करे वो मदर कहलाएगी। इस तरह बेटा क्या है? जो बेटे के काम करे। बेटी क्या है? जो बेटी के काम करे। अगर वो बेटी वाले फराइज सरंजाम नहीं देती है तो वो बेटी कहलाने के हकदार नहीं। इस तरह बेटे का जो फराइज हैं, जो फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो बेटा कहलाने के हकदार नहीं है। इस तरह मनी किसको कहेंगे? जो मनी वाले काम करे। इसका मतलब मनी को समझने के लिए मनी के फंक्शंस को समझना पड़ेगा, और अगर वो फंक्शन समझ आएंगे तो फिर मनी समझ आएगा। तो मनी के फंक्शंस जो हैं वो क्या हैं? फंक्शंस ऑफ मनी क्या हैं? फंक्शंस ऑफ मनी क्या हैं? तो फंक्शंस ऑफ मनी बहुत सारे हैं, लेकिन दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा फंक्शन है यूनिट ऑफ अकाउंट। ये तीन फंक्शन हो गए। और चौथा जो फंक्शन है वो है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मनी के। ठीक है, ये भी ज़हन में रखें, ये मनी का फंक्शन है। अच्छा, अब ये है व्हाट मनी डज। व्हाट मनी डज मीन्स फंक्शंस ऑफ द मनी। मेरी बात समझ आ रही? वो जो मनी के काम करें। अब हमने देखना है कि व्हाट मनी डज। तो व्हाट मनी डज, मनी जो है जी ये चार काम करती है। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम का मतलब है ऑब्जेक्ट। मीडियम का मतलब है इंस्ट्रूमेंट।
और मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब मैंने पहले समझाया था, एक्सचेंज का मतलब है गिव एंड टेक। ठीक है जी। अब जरा देखें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब बन गया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बन गया एन इंस्ट्रूमेंट और एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड फॉर गिव एंड टेक। यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट जो आप गिव एंड टेक के लिए यूज करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, आप उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो आजकल जिसे आप यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए या गिव एंड टेक के लिए, वो क्या है, वो एक कागज का टुकड़ा है जिसे आप पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, पाकिस्तान के इलाके के अंदर, उस कागज के टुकड़े को आप रुपया कहते हैं, पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है या वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक्सचेंज के लिए या फिर गिव एंड टेक के लिए यूज करते हैं। तो वो इसका मतलब हमारी मुल्क के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, रुपया है, जिससे हम खरीदारी करते हैं। इंडिया के अंदर इंडियन रुपया है, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी टका है, अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर है, यूके के अंदर पाउंड स्टर्लिंग है। तो इस तरह हर मुल्क के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको नजर आ जाएगा कि वो क्या क्या है। तो इसका मतलब जो कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करेगा वो मनी है, इस पहले फंक्शन के मुताबिक। जैसे मैं आपसे कहूं कि आज के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो चेंज हो गया, और अब जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो बोर्ड मार्कर है। तो आप सब के पास बोर्ड मार्कर होंगे, तो आप बाजार में जाएंगे, दुकानदार से पूछेंगे ये करेले कितने रुपए किलो हैं, तो वो कहेगा कितने के हैं, किलो कैसे दिए हैं, तो वो कहेगा जी इसके 5 मार्कर के आपको 1 किलो करेले मिल जाएंगे। तो 5 बोर्ड मार्कर देंगे, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बन जाएगा, बोर्ड मार्कर। समझ आ गई बात। या फिर मैं कह दूं जी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाकिस्तान में सेब है, एप्पल्स। तो आप हर जगह गाड़ियों में अपने साथ सेब रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि जहां भी जाएंगे वहां पर गिव एंड टेक किससे होगा, वो आपको सेब से होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एप्पल्स में सब लोग आपको बताना शुरू कर देंगे, आप सेब देंगे और उससे हर चीज खरीदेंगे। सेब देंगे कपड़ा खरीद लेंगे, सेब देंगे पंखा खरीद लेंगे, सेब देंगे सब्जी खरीद लेंगे, सेब देंगे एयर कंडीशनर खरीद लेंगे, सारी चीजें, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो वो सेब क्या बन जाएगा, सेब पाकिस्तान में मनी बन जाएगा, क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के अंदर। क्लियर होगी बात। तो आज कल जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो एक कागज का टुकड़ा है जिसे आप मनी कहते हैं। लेकिन मनी के लिए सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का होना जरूरी नहीं है, मनी के लिए और भी फंक्शन है जो जरूरी है पूरा करने के लिए। तो उसमें नंबर 2 पे आ जाएं, तो दैट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब स्टोर ऑफ वैल्यू पे अगर हम लोग आ जाएं, तो यहाँ पर आप लोग देखें कि स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर क्या होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि आप एनीथिंग दैट यू कैन स्टोर एंड दैट वुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। तो एक्चुअली जब आप बैंकों में 1 लाख रुपया जमा करवाते हैं, तो वो 1 लाख रुपया आप कहते हैं कि हमने जमा किया, लेकिन असल में आपने 1 लाख रुपए की वैल्यू स्टोर की होती है। और वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी है, वैल्यू का मतलब क्या है, तो वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी क्या है, मनी की क्या वैल्यू है, मनी की वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज।
आज आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए हो तो उसकी वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे वैल्यू किस में बताऊं, तो आप बता सकते हैं जी, मैं कहता हूं बताएं एक्स चीज में बताएं, तो आप कहेंगे इसके 2x आ जाएंगे। मैं कहूंगा 10 रुपए की वैल्यू y में बताएं, तो आप कहेंगे y तो एक ही आएगा 10 रुपए का। तो ये जो 2x है वो इस 10 रुपए की वैल्यू है, या ये 1y जो है वो इस 10 रुपए की वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में याद कीजिए, इसी चीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रियल इनकम का भी नाम दिया था आप लोगों ने, कि दैट इज आल्सो कॉल्ड रियल इनकम। रियल इनकम मींस आपको याद होगा परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कह लीजिए, रियल इनकम कह लीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज कह लीजिए, या वैल्यू ऑफ मनी कह लीजिए, एक ही बात है। तो जब भी अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी, तो आप कहेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। तो मतलब एक 100 रुपए की नोट की क्या वैल्यू है, तो आप किसी भी चीज में उसकी वैल्यू या किसी भी सर्विस में उसकी वैल्यू बता सकते हैं। ठीक हो गया ना जी? अच्छा, तो अब यहां पे जो फंक्शन था वो क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू जो है वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू ऑफ मनी, असल में पूरा मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, पूरी बात ये है। तो आप जिसको मनी कहना चाह रहे हैं उसके अंदर ये एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि, या उसका एक ये फंक्शन होना चाहिए कि उसको स्टोर किया जा सकता हो, उसकी वैल्यू को स्टोर किया जा सकता हो। तो आज जिसे आप मनी कहते हैं, आजकल वो एक कागज का टुकड़ा है और आप उसको स्टोर कर सकते हैं ना, अपने घरों में कर सकते हैं, अपने बैंक में स्टोर कर सकते हैं, जुराबों में कर सकते हैं, बेड के नीचे कर सकते हैं, फर्श को खोद के उसमें रख दें, कुछ तो करें, तो स्टोर हो सकती है ये, और उसके बाद उसको निकाल लें। लेकिन अगर वो स्टोर हो सकती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो टुकड़ा है कागज का उसके अंदर वैल्यू स्टोर करने का फंक्शन मौजूद है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिमिटिव सोसाइटी में चले जाएं तो वहां पर अगर आप गंदम को मनी कह रहे हैं, क्योंकि गंदम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो यूज हो रही है, लेकिन उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। कपास है उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, सब्जियां हैं उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, फल हैं उनको स्टोर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक फंक्शन तो परफॉर्म करेंगी, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, लेकिन ये वाला फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, स्टोर ऑफ वैल्यू। और अगर करती भी हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव होगी उनकी स्टोरेज। तो जहां स्टोरेज एक्सपेंसिव हो वहां पर आप उसको स्टोर करते ही नहीं है। तो इसका इसीलिए तो बहुत सारे किसानों की गंदम कपास आप देखें वो खुले आसमान में पड़ी होती है और वो जाया हो जाती, खराब हो जाती है, क्योंकि स्टोरेज बड़ी महंगी है, या उसको स्टोर करना, उसको लेके जाना वहां तक बड़ा महंगा है, तो खराब हो जाती। तो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं, सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, और भी चीजें, 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मनी को, किसी भी चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मनी कहने के लिए। ये 4 बातें उसके अंदर होंगी तो आप उसको मनी कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो तीसरी पे आ जाते हैं। तीसरी चीज है यूनिट ऑफ अकाउंट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट मींस कि जो आपके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो उसके अंदर उसकी जो वर्थ है, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब ये है कि आपके तमाम अकाउंट्स उसमें मेजर हों, समझ लें। यानी अगर हम इसको इस तरीके से समझ लें कि आज हम कोई बाजार में चीज लेने के लिए जाते हैं तो आपको एक रसीद मिलती है, उस रसीद के अंदर जो सारी आप खरीदते हैं उसके अंदर जो यूनिट होता है ना वो रुपया होता है। वो सारी जो ऐड होके आपका एक्सपेंडिचर बता रहे होते हैं कि आपने 2 चीजें ये ली, 6 चीजें ये ली, आप जब ऐड करते हैं तो वो रुपीज में शो हो रहा होता है। तो सेम यूनिट ऑफ अकाउंट है। लेकिन अगर बार्टर सिस्टम में चले जाएं
तो पता चलेगा जी कि कोई कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है। कभी गंदम में किसी चीज की कीमत आ रही होगी, कभी चावल में आ रही होगी, कभी जो है वो कपड़े में आ रही होगी, कहीं पे कटिंग की सूरत में, हेयर कटिंग की सूरत में आ रही होगी, कोई सर्विसेज की सूरत में आ रही होगी। एक यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास जो चीज वो उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहा है, वो यानी लेन देन के लिए यूज कर रहा है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो वो हर चीज है जो हर बंदा उगाता है और वो ले जाता है। जैसे मैं चावल उगाता हूँ बार्टर सिस्टम के अंदर, तो मेरे जो पास चावल हैं वो मैं चावल से ही मैंने हर चीज खरीदनी है। मैं हर जगह जाऊंगा, चावल मेरे साथ होंगे और मैं चावल देता जाऊंगा और चीजें खरीदता जाऊंगा। तो मेरा जो यूनिट ऑफ अकाउंट होगा वो चावल में आ जाएगा। कोई एक और बंदा होगा वो सब्जी उगाता है तो सब्जी के साथ वो खरीदना शुरू कर देगा। तो सेम यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं होता बार्टर सिस्टम के अंदर। अब यूनिट ऑफ अकाउंट सेम है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रुपीज है, अच्छा जो अमेरिका है उसके अंदर डॉलर है, जो यूके है उसके अंदर पाउंड स्टर्लिंग है, इस तरीके से जब बांग्लादेश के अंदर टका है, समझ रहे हैं ना। तो ये सबका जो ट्रांजैक्शंस या अकाउंट्स वो लोग मेंटेन करते हैं, वो सारे अकाउंट्स अपनी अपनी करेंसी में मेंटेन करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये बातें क्लियर होगी आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो होना जरूरी है, जिसमें तमाम चीजों की वैल्यू को मेजर किया जा सके और उसका कॉमन मेजर होना चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट हाउ यू वुड मेजर वन कमोडिटी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। कि एक चीज है उसकी गंदम में और कीमत आएगी, चावल में मतलब कोई और आएगी, तो जिसके पास होगी वो उसको उसी तरह से मेजर करना शुरू कर देगा। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। और चौथी जो चीज है वो है स्टैंडर्ड ऑफ द डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर कहते हैं मुलतवी करना, पोस्टपोन करना, छोड़ देना। तो यानी डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कर्ज दे देते हैं किसी को, कर्ज दे देते हैं या ले लेते हैं। अब क्या होता है, आज के दौर में मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 लाख रुपए दे दें 1 महीने के लिए, तो आप दे देंगे और फिर मैं आपको 1 महीने बाद वो आपकी अमाउंट वापस कर दूंगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये डेफर पेमेंट बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि आपने किसी से कोई गंदम ले ली तो वो गंदम अगली सीजन पे देना होता था और उसमें कई मसाइल आते थे। चावल ले लिए, सब्जी ले ली, तो वो जरा दूध ले लिया या अंडे ले लिए, इस तरह की जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स नॉर्मली हुआ करती थी, तो उन चीजों को करना बड़ा, उनका कर्जा लेना देना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उसकी क्वांटिटी के अलावा उनकी क्वालिटी के मसाइल भी आ जाते थे बार्टर सिस्टम के अंदर। कि मैंने आपसे गंदम ले ली है कर्ज के तौर पर, अगली सीजन में मैंने जब आपको अपनी गंदम दी तो आपने कहा जी ये गंदम तो अच्छी नहीं है, ये छोटी गंदम है, या ये इसमें कीड़ा लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इनके अंदर मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए में कोई नहीं है। मैं ये नहीं आप कहेंगे कि मैंने तो आपको नीले नोट दिए थे, आप मुझे हरे नोट दे रहे हैं या मुझे लाल नोट दे रहे हैं, तो वो है 1 लाख ही, तो उसमें कोई फर्क नहीं। या 5000 वाले नोट दे दें, तो वो डेफर्ड पेमेंट के तौर पर आज जो मनी जिसे हम कह रहे हैं, और आज जिसे हम मनी कह रहे हैं वो रुपया है, तो वो डेफर्ड पेमेंट के तौर पर यूज हो रही है। स्टैंडर्ड वो है डेफर्ड पेमेंट का। तो ये चारों जो फंक्शंस हैं, अगर ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं मनी के, अगर ये फुलफिल हो जाएं तो उसको मनी आप कह सकते हैं। तो आप समझ आई। अब हमें अगर डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की मनी के हवाले से अगर हम डेफिनेशंस पढ़ लें तो वो अब आपको समझ भी आना शुरू हो जाएंगी। जैसे एक कहेगा, आप पूछेंगे व्हाट इज मनी, तो कहेगा मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, ये मनी की डेफिनेशन हो गई। एक कहेगा नहीं मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो फिर भी समझ आ जाएगी बात, क्योंकि जो भी मनी को डिफाइन करेगा इकोनॉमिस्ट वो इन फंक्शंस की बेस पे करेगा। पिटफॉल्स, डिमेरिट्स और डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। और आपको बता रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये है कि जो आप बेचना चाहते हैं मैं खरीदना चाहता हूँ, और जो मैं खरीदना चाहता हूँ वो आप बेचना चाहते हैं, तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। लेकिन ये हो जाए तो कमाल हो जाए, फिर तो कोई मसला नहीं है बार्टर सिस्टम के अंदर। लेकिन मसला ये है कि
ایسا ہوتا نہیں ہے بارٹر سسٹم کے اندر کہ جو میں سیل کرنا چاہتا ہوں وہ آپ خریدنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور جو میں خریدنا جو میں اس کا الٹ یہ ہے کہ جو میں بیچنا چاہ رہا ہوتا ہوں وہ آپ خریدنا نہیں چاہ رہے ہوتے, اور جو آپ بیچنا چاہ رہے ہوتے ہیں میں خریدنا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو دونوں کی وانٹس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ایکسچینج ممکن نہیں ہو پاتا. مطلب میں کہتا ہوں کہ آپ اے بندہ ہوں, میں کہتا ہوں میرے پاس ایکس ہے, یہ لے لو, ٹھیک ہے نا. کسے کہتا ہوں؟ بی کو. اور بی کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایکس جو ہے وہ لے لیتا ہوں, تو پھر تو کمال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بی اب کیا کرے گا؟ بی جو ہے وہ دے گا کیا؟ وائی. اور میں جو ہے میں اے جو بندہ ہوں میں وائی لے کے اس طرح کر لوں گا. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا. اگر یہ چیز ہو جائے جس میں جو ہے وہ دونوں لوگ یعنی بی جو ہے اور اے جو ہے ایکس اور وائی کو خریدنے اور بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو پھر تو بڑی زبردست چیز ہے. پھر تو ہم کہیں گے ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس موجود ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پرابلم آ جاتا ہے. مطلب میں سیل کرنا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا. آپ بیچنا چاہ رہے ہوں, میں نہیں خریدنا چاہتا. تو پھر لیک ہو جائے گا, یعنی لیک آف ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس. تو اگر یہ بارٹر سسٹم میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسن بی buys what the person A sells and person B sells what the person A buy. اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. جب نہیں ہوتا تو پھر پرابلم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جیسے میں اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں لیک کیسے آتا ہے. اگر تو ڈبل کوئنسیڈنس ہو جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو بارٹر سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں آپ خریدنا چاہتے ہیں, آپ خریدنا چاہتے ہیں میں بیچنا چاہتا ہوں. That's it, that's very good. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ فرض کریں میرے پاس گندم ہے اور میں چاول خریدنا چاہتا ہوں وسیم سے. تو میں وسیم کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں وسیم یہ گندم لے لو اور چاول دے دو. اگر تو ایسا ہو جائے تو ہم دونوں مطلب اس چیز پہ رضامند ہو جائیں تو پھر تو یہ چیز ہو جائے گی ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس ہو جائے گا. دیٹس ویری گڈ, یہ چیز ہو جائے گی اور ایکسچینج ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وسیم کہے کہ نہیں جی میں تو گندم مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو سبزی چاہیے, تو پھر تو میں چاول دوں گا, سبزی سے چاول دوں گا, گندم سے نہیں دوں گا. تو اب میں کیا کروں گا؟ اب مجھے سبزی والے کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس نہیں تھا, چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکی. تو میں سبزی والے کے پاس جاؤں گا, سبزی والے سے کہوں گا گندم لے لو سبزی دے دو, تاکہ میں سبزی وسیم کے پاس لے جاؤں اور پھر وہاں سے چاول لے کے آؤں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ہوگا کہ وہاں پر میں اس کے پاس جاؤں گا سبزی والے کے پاس, وہ کہے گا جی مجھے تو نہیں چاہیے گندم, مجھے تو جوتے چاہیے. اب میں کیا کروں گا؟ وہ گندم اٹھاؤں گا اپنی اور جوتے والے کے پاس چلا جاؤں گا, اسے وہ یار یہ جوتے دے دو مجھے, یہ گندم لے لو. اور ہو سکتا ہے وہاں پہ بات میری بن جائے, تو وہاں پر ڈبل کوئنسیڈنس ہو جائے. لیکن میں تو خریدنے چاول آیا تھا اور میں جوتے لے کے جا رہا ہوں, تو یہ تو بات نہیں بنے گی. گھر جاؤں گا تو جوتے پڑیں گے وہی والے. تو اس لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے وہاں سے جوتے خرید کے واپس آنا پڑے گا سبزی والے کے پاس. سبزی والے کو میں دوں گا جوتے, تو وہاں سے سبزی خریدوں گا. سبزی لے کے میں آؤں گا وسیم کے پاس, اسے دوں گا اور پھر چاول لے کے جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑا؟ مجھے یہاں پر ایک تو سب جو ہے وہ ایکسچینجز کرنے پڑی, یعنی مجھے ایک تو ایک سے زیادہ ایکسچینج انٹرمیڈیری ایکسچینجز کرنے پڑے جو کہ مجھے ریکوائرڈ نہیں تھے. میں ادھر گیا پھر وہاں سے وہ چیز لی, اس کو دی, اس سے وہ چیز لی, پھر اس کے پاس آیا, پھر آ کر میں اس کے پاس آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس نہ ہونے کی وجہ سے, لیک ہونے کی وجہ سے مجھے کیا کرنا پڑا؟ انٹرمیڈیری ایکسچینج کرنے پڑے. اور یہ بھی ممکن ہے
کہ ان کے آپ جن سے میں نے انٹرمیڈیٹ ایکسچینج کیے ہیں ان سے میری بات نہ بنے تو پھر مجھے وہ چیز ہی نہ خریدنی پڑے جو میں چاول خریدنا چاہ رہا تھا، اور پھر مجھے اپنی چیز ہولڈ کرنی پڑے ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے لیے کہ کب وسیم کو ضرورت پڑے گی گندم کی اور وہ میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس سے چاول خریدوں گا، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں گندم ہی خراب ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مسئلہ جب پیدا ہوا تو انسان نے کیا کیا، سوچنا شروع کیا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں یہ والا مسئلہ ہی نہ ہو، تو تاکہ وہ چیز دیں اور جس کو بھی دیں وہ اس سے وہ خرید لے اور جان چھٹے ہماری۔ تو انہوں نے پھر کامن میئر کی طرف آنا شروع کرنے کی طرف ایک یہ پرابلمز کی وجہ سے ہی انہوں نے منی کو سوچنا شروع کیا۔ پہلے تو ہر چیز ہی، پہلے منی کا مطلب بارٹر سسٹم تک منی کا مطلب یہی تھا کہ منی از میڈیم آف ایکسچینج، اس کے علاوہ نہیں تھا کہ جو بھی چیز تھی وہ میڈیم آف ایکسچینج تھی، جو بھی وہ منی تھی، ظاہر سی بات ہے۔ تو بارٹر سسٹم میں بھی منی موجود تھی لیکن اس حد تک موجود تھی کہ وہ صرف میڈیم آف ایکسچینج کا فنکشن پرفارم کیا کرتی ہوتی تھی، لیکن وہ کامن میڈیم آف ایکسچینج نہیں تھی۔ ہر چیز ہی منی تھی، میری بات سمجھ رہے ہیں، ہر چیز ہی منی تھی کیونکہ ہر چیز ہی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہو رہی تھی وہاں پہ۔ تو اس لیے اس وقت اس کو کموڈٹی منی کا نام دے دیا گیا۔ تو کموڈٹی was used as a medium of exchange and that has become money۔ اچھا، تو یہ پہلا مسئلہ جناب آیا کس میں، بارٹر سسٹم کے حوالے سے۔ دوسرا جو اس کا پرابلم تھا وہ تھا ایبسنس آف کامن میئر آف ویلیو، ایبسنس آف کامن میئر آف ویلیو۔ تو یہ بھی ایشو تھا ایک کہ کسی بھی گڈ کی کتنی کوانٹٹی دے کے کتنی کوانٹٹی لی جا سکے۔ دیکھیں نا، جیسے میں نے اب وسیم سے گندم دے کے تو میں نے چاول لینے ہیں، چلیں ہم میں ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹ ہو بھی جاتا ہے، یہ پہلی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتا ہے میں لے لیتا ہوں گندم، چاول دے دیتا ہوں۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیسے طے ہوگا کہ کتنی گندم دے کے کتنے چاول ملیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ ایک اور پرابلم پیدا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تو کوئی کامن میئر تو ہے نہیں جس میں ان کی ویلیو کو جو ہے ایکسپریس کیا جا سکے، ان کو شو کیا جا سکے۔ جیسے آج آپ دیکھیں تو آج کامن میئر آف ویلیو ہے، کراچی چلے جائیں تو روپیز میں بات ہوگی، لاہور چلے جائیں روپیز میں بات ہوگی، چیچا وطنی چلے جائیں وہاں بھی روپیز میں ہی بات ہوگی، ٹاٹے پور میں بھی روپیز میں ہی بات ہوگی، اور اسلام آباد میں بھی روپیز میں ہی بات ہوگی۔ کامن میئر ہے ویلیو کا کہ آج جس چیز کی بھی ویلیو آپ کو چاہیے وہ آپ کو 1 روپے میں بتا دی جائیں گی پاکستان کے اندر۔ لیکن بارٹر سسٹم میں تو ایسا نہیں تھا، کامن میئر تو نہیں تھا۔ تو جب ایسا چیز ہوگا تو ایوری گڈ is not expressed in a single good، تو every good should be expressed in terms of the single good۔ تو یہ چیز اب پھر دوبارہ نہ صرف میڈیم آف ایکسچینج کی بنیاد بن رہی ہے بلکہ ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ کی طرف بھی آپ کو لے کے جا رہی ہے کہ ہمیں سیم کی طرف جانا پڑے گا۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ جی ایک اکانومی ہے جس کے اندر فار ایگزامپل 1000 پروڈکٹ جو ہیں وہ بنتی ہیں، 1000 پروڈکٹس ہیں اس کے اندر۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کے اندر فار ایگزامپل اے چیز ہے تو اے کی جو ویلیو آئے گی وہ 1000 میں شو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر بی آئے گی تو بی کی بھی کس میں شو ہوگی؟ 1000 چیزوں میں شو ہوگی، بی کی بھی 1000 چیزوں میں شو ہوگی۔ یہ اے بی بھی 1000 میں شامل ہیں۔ پھر سی چیز ہوگی، ان کی قیمت بھی 1000 میں شو ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اے کی پرائس اب دیکھیں تو اے کی پرائس پہلے آ جائے گی بی میں، پھر اے کی پرائس آئے گی سی میں، پھر اے کی قیمت آئے گی ڈی میں، پھر اے کی قیمت آئے گی ای میں، پھر اے کی قیمت آئے گی ایف میں۔ تو اس کا مطلب کتنے بی دیں تو کتنا اے آئے گا، پھر کتنے سی دیں تو کتنا اے آئے گا، کتنے ڈی دیں تو کتنا اے آئے گا۔ سملرلی یہ اب میں پورے 1000 تو نہیں لکھ سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ये एक ही वैल्यू 1000 चीजों में शो होगी, ये बी सी डी ई एफ जी पता नहीं कहाँ तक 1000 चीजों में इस एक चीज की कीमत 1000 में शो हो जाएगी, तो वो कितनी कीमतें बन जाएंगी। यानी ये तो अभी ए की शो हुई है, फिर बी की शो करेंगे तमाम चीजों में, बी की ए में, फिर बी की सी में, फिर बी की डी में क्या कीमत होगी, फिर बी की एफ में क्या कीमत होगी, तो ये फिर बी में आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक चीज है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, तो 1000 चीजों की कीमतें हर चीज में कैसे आएंगी, तो वो कितनी कीमतें बन जाएंगी। तो उसके लिए जो एक फार्मूला है वो है अगर आपने वो फार्मूला यूज करें तो वो है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2। ये फार्मूला यूज होता है जिससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ दी एक्सचेंजेस पता चल जाएंगे या प्राइसेस पता चल जाएंगे कि कितनी प्राइसेस बनेगी इनसे, तो वो कितने हैं, तो वो हम देखते हैं उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल कितनी कमोडिटीज 1000 कमोडिटीज हैं, तो 1000 इंटू n-1 करेंगे तो 999 आ जाएगा और ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपके पास एक्सचेंजेस आ जाएंगे या आर का मतलब है एक्सचेंजेस या प्राइसेस, तो ये तकरीबन 499,500, तो ये तकरीबन यानी आपके सामने है कि 499,500 प्राइसेस जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये तकरीबन 49,000 के करीब जो है आपके पास आएंगी। अप्रोक्सीमेटली आप ये कह लीजिए कि 500,000 आ जाएंगे आपके पास। 49,000 नहीं, सॉरी, ये 4,00,000 और 99,500 है ना, तो ये इतनी कीमतें आ जाएंगी। तो 4,00,000 का मतलब है कि तकरीबन 99,000 है, तो ये भी 5,00,000 कर लें, तो 5,00,000 का मतलब है 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो ये 500,000 प्राइसेस आ जाएंगी। तो ये मतलब इट्स वेरी डेंजरस कि अगर आपके पास कॉमन मेजर ना हुआ तो हर चीज दूसरी चीज की कीमत बन जाएगी, हर चीज दूसरी चीज की कीमत बन जाएगी। तो इस चीज को जब देखा गया कि कॉमन मेजर नहीं है, कॉमन मेजर नहीं है, जब कॉमन मेजर नहीं होगा तो फिर ये मसाइल आएंगे आपके पास, ठीक है ना जी। तो कॉमन मेजर अगर कर लें, जैसे इधर तो ए को हमने बी में शो किया, सॉरी ए को बी सी डी सब में आ रहा है, फिर बी सब में आ रहा है, फिर अगर हम डी करेंगे तो वो भी सब में आएगा। तो अगर हम कॉमन मेजर कर लें तो फिर कितनी प्राइसेस आएंगी, ये तो 500,000 प्राइसेस है ना, ये कितनी है 500,000 प्राइसेस हैं। तो अगर आप इसको कॉमन में ले आए तो फिर यानी सब की कीमत एक ही चीज में आ जाए। यहां तक तो नहीं था ऐसा कि एक ही में आ जाए, लेकिन अगर आ जाए तो क्या होगा, फिर कितनी होंगी, तो फिर सिर्फ 999 होंगी, यानी 1000 माइनस 1 इंटू 999, तो सिर्फ 999 प्राइसेस होंगी जो कि उस सोसाइटी में होंगी। क्यों बोला, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें से एक चीज वो होगी जो कि एज ए मनी यूज होगी, और वो फर्ज कर लें बी चीज होगी, तो सब चीजों की कीमतें बी में आएंगी, यानी ए की कीमत किस में आएगी, बी में, और फिर सी की कीमत भी किस में आएगी, बी में, डी की कीमत भी किस में आएगी, बी में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, देखें यहाँ ए की कीमत सब में आ रही थी, यहाँ फिर बी की कीमत सब में आ रही थी, ये देखें सब में आ रही थी, ऐसा नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, सब चीजों की कीमतें एक ही चीज में शो कर रहे हैं। तो ये 1000 चीजें जो हैं सब की प्राइस किस में आएगी, बी में आ जाएगी, तो ये एक चीज उसमें से निकल जाएगी, तो वो टोटल कीमतें कितनी आ जाएंगी, 999। इसका मतलब ये है कि ये बुनियाद बन रही है कि हमें किसी एक कॉमन, एक जो है कॉमन जो है वो मेजर ऑफ वैल्यू रखना पड़ेगा, और मीडियम एक्सचेंज एक रखना पड़ेगा,
اور اسی میں ہی سب چیزوں کو ہمیں شو کرنا پڑے گا. یہ چیز جو ہے پھر بنیاد بن رہی ہے منی کی, جس میں اندر ہم جانا شروع ہوئے. اچھا جی دیکھیں, منی کے اندر یہ ہوا ہے کہ اس کے اندر اگر ہم ایوولوشن آف منی کی بات کر لیں یہیں پر بھی, تو اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے انسان نے اینیمل کو یوز کیا ایز اے منی. اینیمل کو, بکرے اور گائے اور اس طرح کی مرغی, اس طرح کے جانوروں کو یوز کیا ایز اے منی. جیسے جہاں بھی وہ جاتا تھا, تو جیسے آج آپ لاہور چلے جاتے ہیں یا مری چلے جاتے ہیں یا دنیا میں کسی بھی پاکستان میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں, تو یو گو ود یور منی, تو پیسہ آپ کے ساتھ, منی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس وقت جب لوگ جاتے ہوں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی, تو وہ اپنی منی ساتھ لے کے جاتے ہوں گے. جیسے لوگ کہتے تھے چلو میری بکری ہو, میں, یہ مذاق نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریاں ساتھ چلیں گی, مطلب یہ بکری از یوزڈ ایز اے منی. تو بکری سے ہی تو خریداری کرنی ہے, تو آج آپ بکری کے بجائے روپیہ لے جاتے ہیں. تو سمجھ آ رہی نا بات آپ کو. پھر اینیمل کو یوز کیا, پھر اس کو پتا چلا کہ اینیمل کیا یوز ہوا ہے, ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز ہوا. پھر انسان کو یہ سمجھ لگی کہ جانور جو ہیں وہ اس کو تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بڑا مشکل ہے, تو ٹرانسپورٹیشن مشکل ہے, پھر یہ مر بھی جاتے ہیں, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ اینیمل منی ٹھیک نہیں ہے. اینیمل منی ٹھیک نہیں ہے مطلب کہ اینیمل ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یوز کرنا مشکل ہے, لین دین کے لیے اینیمل کو مشکل ہو جاتا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ پھر اس نے اینیمل کو میڈیم آف منی نہ رہی, اور کیونکہ اس جو منی کا فنکشن آپ لوگوں نے پڑھے, یہ چاروں فنکشن بھی یکدم نہیں آئے ہیں, یہ بھی آہستہ آہستہ اکانومسٹ کو پتہ چلے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں, پہلے تو ان کو پتا صرف میڈیم آف ایکسچینج کو ہی منی کہتے ہیں. پھر نہیں کہا نہیں اسٹور آف ویلیو بھی ہونی چاہیے, پھر کہا نہیں یونٹ آف اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے, پھر کہا نہیں اسٹور اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹ بھی ہونی چاہیے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نالج میں اضافہ ہوتا چلا گیا, اور پھر انہوں نے منی کو ان کے فنکشنز بھی سمجھنے شروع کر دیے کیا ہوتے ہیں. لیکن وہ بارٹر سسٹم کے مسائل کی وجہ سے سمجھ آئے ہیں ان کو. تو پھر اینیمل کو چھوڑ کے انہوں نے کموڈیٹی کو یوز کرنا شروع کر دیا, ہے نا. گندم یوز ہونا شروع ہوگی, چاول یوز ہونا شروع ہو گئے, یا جہاں پر جو انسان بستے تھے وہاں پر انہوں نے ان چیزوں کو یوز کرنا شروع کر دیا. جیسے جب پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے تھے تو انہوں نے پتھروں کو یعنی سٹونز کو یوز کرنا شروع کر دیا منی کے طور پر. جو سرد علاقوں میں رہتے تھے انہوں نے سکنز کو یعنی کھالوں کو یوز کرنا شروع کر دیا منی کے طور پر. تو جہاں پر کوئی زرعی علاقوں میں رہتے تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے گندم کو, چاول کو, سبزیوں کو, پھلوں کو, ان کو یوز کرنا شروع کر دیا, انڈوں کو, یہ اس طرح کی یعنی کموڈیٹی یوز کرنا شروع کر دی. پھر انہیں پتہ چلا کہ کموڈیٹی بھی جو ہیں ان میں بھی مسائل ہیں. کیا مسائل ہیں کہ وہ بھی میڈیم آف ایکسچینج تو ہیں لیکن ان میں اسٹور آف ویلیو نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یعنی وہ خراب ہو جاتی ہیں, گل سڑ جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز لے کے آئیں جس سے کیا ہو جائے, اسٹور آف ویلیو بھی ہو اس کے اندر. میں نے ابھی دیکھیں ٹاپک تھوڑا سا روک کے آپ کو ایوولوشن آف منی کی طرف بتانا شروع. ایوولوشن کہتے ہیں ارتقاء, منی میں ارتقاء کیسے ہوا, یہ آپ کے نوٹس میں آگے آئے گا بھی, یہ آپ نے ابھی سے بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ جی اینیمل بھی چھوڑیں اور کموڈیٹی بھی چھوڑیں. انہوں نے میٹلز کو یوز کرنا شروع کر دیا. میٹیلک منی آ گئی, اینیمل منی, پھر کموڈیٹی منی, پھر میٹیلک منی پہ آ گئے, اور میٹیلک میں میٹل یوز ہونا شروع ہو گئی. اب میٹل بھی ان کوائنڈ یعنی ان میں کوئی کوائن نہیں بنے, پہلے ان کوائنڈ ہوئے پھر کوائن بننا شروع ہو گئے, یعنی سونے کا سکہ, پھر چاندی کا, پھر اس طرح کئی سکے بننا شروع ہو گئے. پہلے بغیر سکوں کے ایز اے میٹل یوز ہوتا رہا, ان کوائنڈ یوز ہوتا رہا. پھر سکے بھی ان کو پتا چلا کہ یہ گھستے ہیں, خراب ہو جاتے ہیں, وزنی ہوتے ہیں, پورٹیبلٹی کا مسائل ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے سکوں کو ختم کر کے پیپر کو یوز کرنا شروع کر دیا. پیپر منی آ گئی. یہ سمجھ, منی میڈیم آف ایکسچینج کوائن سے کیا بن گیا, میٹل سے وہ پیپر پہ آ گیا, اور اب پیپر سے وہ اب پلاسٹک کارڈ پہ آ گیا. تو آگے پلاسٹک کارڈ سے آگے اب انگوٹھا آپ کا یوز ہونا شروع ہو گیا. اس سے آگے آپ کو ڈیجٹ بتا دیں گے
या कोई और, उससे आगे क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं आगे किस चीज को मनी के तौर पर या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया जाएगा। आज से हो सकता है 100 साल बाद जो दुनिया में लोग आए वो आप लोगों पर हंसे, हम पर हंसे कि ये कागज को मनी कहते थे, जैसे आप हंसते हैं कि ये जानवरों को मनी कहते हैं या कहते थे, या ये कमोडिटी को मनी कहते थे, तो आज आप हंसते हैं ना उनके ऊपर के जानवरों को कहते थे। ले हो सकता है आज से 100 साल बाद आप पर भी लोग हंसे कि ये कागज के टुकड़े को मनी कहा करते थे, हालांकि ये नहीं था। तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी तो चलती रहेगी। अच्छा, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज चेंज होता रहेगा वहां पे। अच्छा, अब आगे चलें, टॉपिक की तरफ दोबारा आए। ये मैंने एक टॉपिक दरमियान में आपको समझाया है, एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो मैं असल में डिस्कस कर रहा था आपसे क्या बोला, प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो मैंने 2 प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस किए हैं। तीसरा प्रॉब्लम है, थर्ड प्रॉब्लम है लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी का मतलब है डिवाइड हो जाना। तो आज टुकड़े टुकड़े हो जाना। आज जिसे आप मनी कहते हैं वो डिवाइडेबल है, डिविजिबल है। मतलब 5000 का नोट 1000 में डिविजिबल है, 1000 वाला 500 में डिविजिबल है, 500 वाला 100 में डिविजिबल है, 100 वाला 50 में है, 50 वाला 20 में है, 20 वाला 10 में है, 10 वाला 5 में है, 5 वाला 1 में है, 2 में है ना। तो ये डिविजिबिलिटी है। तो आप मनी को डिफरेंट यूनिट्स में सब डिवीजन कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए। तो लेकिन बार्टर सिस्टम में अगर हम कहें कि जी वन जो है वो शर्ट है, 1 शर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कहते हैं कि जी 1 जो है वो शू दे दें, तो फिर तो ठीक है, 1 शू दे दें और 1 शर्ट खरीद लें। लेकिन अगर आप कहें जी कि हमें आपके पास फर्ज कर रहे हैं बकरी हो या गाय हो, तो आप कोई चीज खरीदने के लिए जाएं, आप कहें जी ये मेरे पास बकरी है या गाय है, तो आप मुझे गंदम दे दें, तो वो कहेगा ठीक है गंदम दे देते हैं। या सब्जी ले लें, तो सब्जी तो लेके तो सारी गाय या सारी गंदम तो नहीं दी, सारी बकरी तो नहीं दी जा सकती। तो आप ये थोड़ी करेंगे कि आप कहें जी इसके पाए काटते मुझे दे दें, और पाए काटेंगे तो बकरी कैसे खड़ी होगी, वो ईंटों पे तो खड़ी नहीं हो सकती कि उसके नीचे ईंटें लगा दें, वो वैसे ही पाए काटेंगे तो मर जाएगी। तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है। वो या तो सारी की सारी दे सकते हैं, सारी आप देंगे नहीं। लेकिन आज आप कोई आपसे कहता है 2 रुपए दें, तो आप 2 रुपए दे देते हैं, 10,000 के तो 10,000 दे देते हैं, अगर आप 5,000 के तो 5,000 दे देते हैं, 1 रुपए कहें तो 1 रुपए दे देते हैं, डिविजिबल है ना। तो इसलिए इंसान ने सोचा कि ऐसी चीज को मनी बनाए जिसके अंदर डिविजिबिलिटी हो। ये एनिमल्स के अंदर डिविजिबिलिटी नहीं है और बाज़ वक़्त कमोडिटीज के अंदर भी नहीं होती थी, इसलिए ये डिविजिबिलिटी का मसला भी था बार्टर सिस्टम के अंदर। चौथे प्रॉब्लम की तरफ आए, तो चौथा प्रॉब्लम था कि डिफिकल्टी थी किसके अंदर, डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू और वेल्थ। ये देखें, ये डिफिकल्टी की वजह से तो ही ये वाला फंक्शन मनी का आया था सामने, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये वाला। क्योंकि जब इंसान ने ये देखा कि वो अपनी परचेजिंग पावर को स्टोर नहीं कर सकता, तो वो उसने सोचना शुरू कर दिया कोई ऐसी हो चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसकी वैल्यू स्टोर की जा सकती हो। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जाहिर सी बात है कि आपके पास एक जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर मौजूद है। आज अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, घर में रुपया पड़ा हुआ है, तो यू हैव द जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर। जनरलाइज्ड परचेजिंग पावर का मतलब ये है कि यू कैन परचेज एनीथिंग एट एनी टाइम विद इन दी प्राइसेस, जो उसकी कीमत होगी आप वो खरीद सकते हैं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप के पास बार्टर सिस्टम के अंदर जनरलाइज परचेजिंग पावर नहीं होती है, आपके पास बार्टर सिस्टम में स्पेसिफिक परचेजिंग पावर होती है
کہ آپ کے پاس کوئی ویٹ ہے, آپ کے پاس کوئی گھوڑا ہے, آپ کے پاس کوئی شو ہے یا سبزی ہے, تو آپ انہی سے ہی شاید کوئی چیز خرید سکیں اگر وہ دوسرا بندہ مان جائے. تو آپ کوئی چیز ہر وقت نہیں خرید سکتے, تو اس لیے آپ ان کو سٹور بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو سٹور کرنا بھی ایکسپینسو ہے, کموڈیٹیز کو اور کس کو بلا جانوروں کو, کیونکہ جانور بیمار پڑتے ہیں, کموڈیٹیز خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے اس پرابلم کی وجہ سے انسان نے سوچا کہ ایسا آبجیکٹ ہو جس کی ویلیو کو سٹور کیا جا سکتا ہو, تو وہ آج روپے کی شکل میں آپ کے سامنے ہے, کاغذ کا ٹکڑا آپ کے سامنے ہے. تو جیسے بارٹر سسٹم کے اندر آپ ویلیو کو سٹور نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل بارٹر سسٹم میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس نے کہا جی میں نے شادی کرنی ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی شخص نے شادی کی تو پیسے اکٹھا کرنا شروع کر دے گا. لیکن بارٹر سسٹم میں جب وہ اس کو اکٹھا کرے گا تو وہ کیا کرے گا, انڈے اکٹھے کرنا شروع کر دے گا, کوئی سبزیاں اکٹھے کرے گا, گندم کرے گا, تاکہ سال بعد اس نے اگر شادی رکھی ہے تو شادی تو نہیں اس کی ہوتی پھر, کیونکہ وہ تو سارا کچھ ہی خراب ہو جائے گا. تو بارٹر سسٹم میں سٹور آف ویلیو جو ہے وہ مشکل ہے. اچھا جی, اس کے بعد پانچواں پرابلم ہے, ففتھ پرابلم ہے ہمارے پاس, کیا بولا, ففتھ پرابلم ہے کہ ڈیفیکلٹی ہے کس کے اندر, ڈیفیکلٹی ان بوروئنگ اینڈ لینڈنگ. تو بوروئنگ اینڈ لینڈنگ یہ دیکھیں, یہ ڈیفیکلٹی کی وجہ سے تو چوتھا فنکشن بنا تھا منی کا, جسے آپ نے کیا کہا تھا کہ اسٹینڈرڈ آف دی ڈیفرڈ پیمنٹ, یہ والا چوتھا, دس ون اسٹینڈرڈ آف دی ڈیفرڈ پیمنٹ. تو یہی اسی وجہ سے سامنے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو آپ لین دین میں کیا کر سکیں, آسانی کر سکیں. تو لیکن بارٹر سسٹم کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر بوروئنگ اور لینڈنگ جو ہے بڑی مشکل ہے. کیسے, جیسے بارٹر سسٹم ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی آپ نے میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا جی مجھے گندم چاہیے, تو میرے پاس گائے ہے, یہ لے لیں. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ گندم لے جائیں, 2 بوری لے جائیں اٹھا کے, اور یہ گائے 1 مہینے کے لیے چھوڑ جائیں, اس کا دودھ میں پیوں گا. تو آپ نے اس کو قرض پر دے دیا. تو پتا چلا کہ کیا کیا, 1 مہینے بعد جب آپ پہنچے وہاں پہ تو آپ کہیں گے یہ کیا بھائی, یہ میری گائے کے ساتھ کیا حال کیا, تو یہ تو مطلب بڑی کمزور ہو گئی, اس کی تو بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھیں, یہ بڑی چھوٹی سی آنکھیں ہو گئی ہیں اس کی, اور یہ تو وہ لڑائی شروع ہو جائے گی. تو لیکن آج یہ مسئلہ نہیں ہے, آج میں نے آپ سے 1000 روپے لیا ہے, مہینے بعد واپس کروں گا, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قائد اعظم اس کے اندر نیلی ٹوپی میں نہیں ہے, اس میں ہری ٹوپی میں کیوں ہے, یا پھر اس کے اندر کیا مسئلہ ہے, تو یا یہ نوٹ کوئی پتہ نہیں کیا ہے, آپ کچھ نہیں کہیں گے, آپ اس کو لے لیں گے, چاہے میں 100 والے نوٹ دے دوں آپ کو 10 یا 500 والے دے دوں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آسانی سے بوروئنگ لینڈنگ ہو سکتی ہے آج کے دور کے اندر. واٹر سسٹم میں بوروئنگ اور لینڈنگ کرنا مشکل ہوتا تھا. چھٹی جو اس کے اندر پرابلم ہے وہ کیا ہے, 6 پرابلم ہے, پرابلم آف ٹرانسپورٹیشن. یہ بات میں نے پہلے بھی سمجھائی ہے کہ منی کے ساتھ ہی چیزیں خریدنی ہے نا ساری, تو ہو کیا رہا ہے, نہیں ہے ہم آپ کے پاس, آپ جہاں بھی جا رہے ہیں منی کو لے کے جا رہے ہیں, کیسے لے کے جائیں گے, جانوروں کو, سبزیوں کو, پہلے تو وہ لا دیں گے, پھر گھوڑوں پہ یا گدھوں پہ جیسے جاتے تھے لوگ. بارٹر سسٹم بہت پرانی باتیں, تو ابھی بھی ہیں ورل دیہاتوں میں, لیکن اگر وہ ہیں تو ابھی ان کو ساتھ وہ کیسے لے کے جائیں گے, تو وہ پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانا, آج آپ لاہور جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کارڈ آپ جیب میں رکھیں اور پہنچ جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں. تو آج ہمیں آنے جانے میں کوئی مسائل نہیں ہے. اور آخری اس کے اندر بارٹر سسٹم کے اندر پرابلم ہے کہ گورنمنٹ کے ٹیکسز, 7واں پوائنٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی ٹیکسز اینڈ پیمنٹ کے اندر پرابلم آتے تھے بارٹر سسٹم کے اندر. اگر گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو گورنمنٹ فرض کریں آج ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو وہ روپیز کی صورت میں اکٹھے کرتی ہے نا,
اور اگر خرچے بھی کرتی ہے تو روپیز میں کرتی ہے. بارٹر سسٹم میں کیا ہوگا ٹیکس؟ گورنمنٹ انڈے اکٹھے کر رہی ہوگی, گورنمنٹ سبزیاں اکٹھے کر رہی ہوگی, پھل اکٹھے کر رہی ہوگی اور پھر اس کو خرچ کر رہی ہوگی, تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سارے مسائل ہیں بارٹر سسٹم